على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات أي يدعو بهن. قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Ba'du, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Syekh. Yang pertama ialah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menceritakan bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW yakni membaca doa di akhir salat beliau. Salah satunya ialah doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, saya berlindung dari penyakit penakut, pengecut, dan penyakit kebakhilan. الجبن والبخل يتضح معناهما إن كان واضحا عند الكثير بهذا التقسيم: جود الإنسان إما أن يكون بنفسه أو بماله. فالجود بالنفس هو الشجاعة، وعكسها هو الجبن الذي هو الخوف وضعف القلب. وعكسها هو الجبن الذي هو الخوف وضعف القلب. وجوده بماله هو السخاء، وعكسه هو البخل الذي هو الشح في الإنفاق، في إنفاق المال. فإذا اجتمعت في الإنسان هاتان الخصلتان الجبن والبخل أي الخوف والبخل فإنه يكون في غاية النقص، ولهذا شرعت الاستعاذة منهما: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. Ya, manusia disifati memiliki dua sifat: pemberani dan sifat dermawan, yakni dalam masalah hartanya. Maka kebalikan dari pemberani dan dermawan di sini ialah dia pengecut dan bakhil. Dia pengecut, takut miskin, dan bakhil dari hartanya. Makanya disyariatkan agar kita berlindung dari dua sifat ini. قال: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أن يرد إلى أرذل العمر يعني الرديء، الأرذل من كل شيء هو رديئه وسيئه وأنقصه. والمراد هنا بأرذل العمر الهرم، أي كبر السن بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعتمد على نفسه، وكذلك أن يكون خريفا لا يفهم الأشياء. Dan juga kita meminta perlindungan dari dikembalikan kepada usia yang buruk. Maksudnya ialah al-haram. Al-haram di sini ialah pikun, tua, ya. Yang sangat tua lagi pikun. Maksudnya di sini tua pikun maksudnya seseorang tidak bisa ya'tamidah, an ya'tamidahu, tidak bisa mandiri, ya, untuk mengolah pikir. Artinya dia lemah pikirannya, ya, karena saking tuanya, ya. Kita menyebutnya pikun, ya. فأرذل العمر ضعف في البدن وضعف في العقل، بمعنى يكبر سنه حتى يصير عاجزا ما يستطيع أن يقضي حوائجه بنفسه يحتاج. Maksudnya ialah dia pikun, lemah dari sisi lemah fisiknya karena sudah sangat tua, dan lemah akalnya, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri kecuali harus memerlukan bantuan orang lain.
وفي النفس وفي العقل. الضعف في العقل هو الخرف، بحيث لا يفهم الأشياء ولا يعرف من حوله. والإنسان لا شك أنه لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة. Lemah dari sisi fisik maksudnya dia tidak bisa mandiri untuk makan, minum, duduk sekalipun dia harus minta bantuan orang lain. Lemah pikiran maksudnya ialah dia tidak paham apa yang ada di sekitarnya, dia tidak tahu ini siapa ya. Dan semua orang tidak ingin sampai memiliki kondisi seperti ini. بحيث يكون عاجزا يحتاج إلى غيره أو يكون ضعيفا في عقله خريفا لا يفهم الأشياء، فلهذا شرعت الاستعاذة منهما دبر كل صلاة. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة، كلمة فتنة مفرد أضيفت إلى المعرفة، والقاعدة في أصول الفقه أن المفرد إذا أضيف إلى المعرفة يعم. المقصود هنا الاستعاذة من كل فتنة من فتن الدنيا. Ya, maka kita semua tidak ingin dikembalikan kepada umur di mana kita memiliki kelemahan fisik dan kelemahan akal. Kemudian dilanjutkan dalam doanya, aku meminta perlindungan dari fitnah dunia. Ya. Di sini memiliki konteks kalimatnya mufrad, ya, kalimat tunggal diidhofakan kepada ma'rifat. Ya, maka ini memiliki makna umum dari segala bentuk fitnah dunia. Ya, kita minta perlindungan dari fitnah dunia. سواء كانت فتنة المال أو فتنة المنصب والجاه أو فتنة النساء شهوات أو فتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان أو غير ذلك من الفتن، يستعيذ المسلم منها كلها. Dan mencakup semua fitnah dunia ialah baik itu fitnah harta, fitnah kedudukan dan jabatan, fitnah dari wanita, dan juga fitnah dari dajjal. Kita semua meminta perlindungan dari hal-hal yang tadi. قال وأعوذ بك من فتنة القبر. فتنة القبر المقصود بها هنا عذاب القبر، العذاب الذي يكون في القبر. وإطلاق الفتنة على العذاب سائغ في اللسان، بل ورد في الشرع إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم. ويقوي هذا التفسير ما وقع في رواية أخرى عن سعد أيضا رضي الله عنه، وفي آخره قال ومن فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والحديث يفسر بعضه بعضا، روايات الحديث تفسر بعضها بعضا. قال وعن معاذ رضي الله عنه. Ya. Dan dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas lainnya dengan kalimat kami minta perlindungan dari fitnah kubur, ya, fitnah kubur, yakni yang dimaksudkan ialah kita minta perlindungan dari azab kubur. Ya, jadi disebutkan fitnah dunia dan fitnah kubur. Ya, kita minta perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Perbedaan riwayat di sini ialah saling menafsirkan satu antara dengan yang lain pada hadis ini. Kemudian beliau sebutkan hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi ay tanawala sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah yada Mu'adz radhiyallahu anhu. وإنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم لينبهه إلى ما سيلقيه عليه من الهدى والخير. أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك
وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. Suatu ketika beliau pernah memegang dengan kedua tangannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Seraya beliau berkata, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu." Ini menunjukkan betapa besar kedudukan Mu'adz bin Jabal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هنيئا له محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yakni mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا بثلاث مؤكدات، وهي القسم والله إن فإنها مؤكدة لمضمون الجملة الخبرية، واللام في قوله لأحبك. Maka dalam kalimat hadis ini ada 3 kali penekanan. Yang pertama ialah beliau wallah memakai lafaz sumpah, kemudian memakai inna, kemudian pakai lamul taukid ya, sungguh. Demi Allah sungguh dan benar-benar ya. Ini menunjukkan besarnya cinta Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم وهو قوله لمعاذ رضي الله عنه والله إني لأحبك، هو أيضا امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن، أي لا تتركن، يعني احرص على فعل ما سأقوله لك باستمرار فلا تدعه. Nabi menyebutkan, saya akan mengajarmu beberapa kalimat. Nabi menyebutkan, jangan pernah sekali-kali kamu meninggalkan amalan ini. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan zikir di akhir sholat. Allahumma ini a'udzubika ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta pertolongan untuk dimudahkan mengingatmu dan syukur kepadamu dan memperbagus amalan. Allahumma a'inni ala dzikrik, talab al-i'ana min Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وطلب الإعانة هنا هي إعانة بدنية ونفسية، أي أن يسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يعينه ببدنه على هذه الطاعة. Yakni seorang hamba minta tolong untuk dirinya sendiri dengan i'anah badaniyah, agar dirinya dimudahkan ya, untuk melakukan amalan dengan badannya sendiri. باللسان وبالجوارح، وإعانة نفسية بأن يقوي قلبه على هذه الطاعة فتكون محبوبة له ويكون حريصا عليها فلا يتركها. Dan agar dimudahkan untuk dikuatkan hatinya sehingga hatinya senantiasa kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن التوفيق للطاعة نعمة من الله. Karena taufik dan nikmat itu asalnya dari Allah taala. ومحبة الطاعة نعمة أخرى. Dan mencintai ketaatan itu nikmat berikutnya. فإن بعض الناس قد يفعل الطاعة لكن هي ثقيلة عليه. فإذا Kita lihat manusia, mereka dalam melakukan ketaatan berat. فعلها وهي محبوبة إليه أليس أحسن؟ لا شك أنه أحسن، فهي نعم أيضا من نعم الله. Namun sebagian manusia sangat mudah sekali melakukan amalan, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. قال أعني على ذكرك، وذكر الله معروف بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال وشكرك،
minta pertolongan untuk zikir, yakni dimudahkan kita agar mudah untuk berzikir, yakni cinta untuk melakukan zikir. Dan yang dimaksudkan zikir yakni memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dan selainnya. Dan minta pertolongan agar dimudahkan untuk menjadi orang yang bersyukur. يعني وأعني على شكرك وشكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان وبالجنان. Dan yang namanya bersyukur ialah dengan lisan pula dengan hati. باللسان بلسانه يحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى، وبجنانه أي بقلبه بأن يكون راضيا عما يقدره الله عليه من خير أو شر، فيحمد الله تعالى في السراء وفي الضراء. قال وحسن عبادتك. Bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, maksudnya dia mengucapkan ucapan alhamdulillah. Kemudian bersyukur dengan anggota badannya, maksudnya ialah ridho terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita mendapatkan nikmat ataupun cobaan. هذه الجملة الثالثة أي وأعني على حسن عبادتك. Dan yang ketiga ialah kita meminta tolong untuk memperbagus amalan ibadah kepada Allah Ta'ala. وذلك أن العبادة لا تكون مقبولة مطلقا حتى تكون حسنة. Dan kita ketahui ibadah tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala kecuali ibadah itu ibadah yang hasanah, ibadah yang baik. وما حسنها؟ حسن العبادة شيئان. الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى لا رياء فيها ولا سمعة. والأمر الثاني أن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa itu ibadah hasanah, ibadah yang baik? Maka harus terpenuhi dua hal. Yang pertama ialah dia yang ikhlas, ya, tidak tercampuri riya ataupun sum'ah. Kemudian yang kedua ialah dia sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فلا يخترع الإنسان من عنده عبادة ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها. Maka janganlah seseorang melakukan ibadah kecuali harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. وهنا في هذا الحديث والذي قبله قال في الحديث السابق حديث سعد قال كان يتعود دبر الصلوات، وهنا في حديث معاذ قال لتدعن في دبر كل صلاة. كلمة دبر الصلاة أو أدبار الصلوات نحو هذه العبارات هذه من الألفاظ المشتركة. Hadis yang sebelumnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis yang kedua Mu'ad, keduanya ialah ada lafadz fi duburi sholah, di akhir sholat atau memakai kata dubur atau akhir. Maka di sini ada beberapa tafsiran yang bagaimana memaknai makna kalimat kata dubur tadi. التي يسميها الأصوليون بالمجملة لأنها تحتمل معنيين على التساوي. المعنى الأول دبر الصلاة آخر الصلاة قبل التسليم حين يتشهد التشهد الأول والثاني ولم يسلم بعد، فهذا دبر الصلاة آخر الصلاة. ويطلق دبر الصلاة على ما هو بعد السلام عقب السلام. كلاهما معنيان من حيث اللغة صحيح. Dan para ulama usul keduanya atau makna dubur ini memiliki dua makna, ya, karena lafadznya ini global. Dan dua makna di sini ialah sebelum salam, ya, doa tadi
dalam dua riwayat tadi dibaca, diamalkan sebelum salam, yakni setelah tasyahud sebelum salam. Bisa pula ya pendapat yang kedua ba'da salam ya. Dan secara lugah kedua-duanya ini semuanya benar, tidak ada pertentangan, karena memang lafadznya global dalam masalah usul fikih dan secara lugah. معنى يعني صحيحة. وحينئذ فكيف نفسر دبر الصلاة إذا جاء في مثل هذه الأحاديث؟ يعني بمعنى متى يشرع هذا الذكر؟ Lalu saya mengatakan, lalu bagaimana caranya kita mentafsil, merinci keduanya apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. المذكور هنا أو الدعاء. فنقول شأن المجمل أن يطلب تفسيره، وتفسيره يكون بالتماس الأدلة المقارنة أو الخارجية، يعني المتصلة بالنص أو الخارج عنه. Maka cara merinci beberapa riwayat yang mujmal, yang global seperti hadis-hadis di atas, maka bisa dirinci dengan menggunakan sambungan hadis yang sekalimat ya, seriwayat ya. Atau bisa ditafsir dengan hadis yang lain ya. Maka bisa ditafsirkan dengan hadis, bagaimana lanjutan hadis itu kalau memang ada lanjutan hadis dalam riwayat lain, atau memang ditafsir dengan hadis lain. مثال المتصل حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يتعوذ دبر كل صلاة حين يسلم فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Misal ada hadis yang hampir serupa namun lebih lengkap cakupannya dari riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ya, ketika Nabi ketika salam ya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hingga akhir. آخر الحديث. أين القرينة هنا؟ حين يسلم، فهي قرينة دلت على أن قوله دبر كل صلاة بعد الصلاة. Ya. Maka ucapan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku hingga akhir tadi dibaca setelah salam. Ya, misal hadis yang semakna seperti tadi. Cara membacanya di akhir setelah salam. Di akhir maksudnya setelah salam. ومثال الدليل المنفصل هذان الحديثان اللذان قرأناهما. ففي حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل إلى آخره. دبر الصلوات المراد هنا آخر الصلاة قبل السلام، والدليل منفصل، يعني الدليل الذي دل على هذا المعنى قرينة منفصلة، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إلى. Maka ada hadis yang berikutnya yakni namanya hadis yang munfasil, yang merinci dari bagaimana kaifiyahnya. Misal hadis Sa'id bin Waqqas dan hadis Mu'ad bin Jabal tadi. Ya. Misal ada kalimat dalam riwayat lain, jangan kalian tinggalkan setelah membaca tasyahud dengan doa meminta perlindungan dari 4 hal. آخر الحديث. Hingga akhir hadis. ماذا قال؟ إذا تشهد، ما قال إذا سلم. فعرفنا أن دبر الصلاة هنا معناه إيش؟ آخر الصلاة قبل التسليم. Maka pada riwayat yang berikutnya ini tadi, setelah tasyahud maksudnya dubur salat di hadi sebelum salam. Di hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. قال
فلا تدعن في دبر كل صلاة. فطلبنا الدليل ووجدناه في حديث آخر، وهو في رواية النسائي بإسناد صحيح، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم له: فلا تدع أن تقول في كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dan dalam riwayat Nasai ada lafaz jangan sekali-kali kamu tinggalkan, ya, doa Allahumma ini a'udzubika, Allahumma ini ala dzikrika tadi wa syukrika wa husni ibadatik. أين الدليل؟ قال في كل صلاة، ما قال بعد كل صلاة. Dalam riwayat Nasai ini disebutkan dalam setiap sholat, tidak ada riwayat ba'da sholat. Jadi setiap sholat. فهذه هي القرينة التي تفسر المجمل. Maka riwayat inilah yang menjadi yang menafsirkan kalimat yang mujmal, yang merinci dari penjelasan untuk makna global. المجمل في كل موضع على ما تقتضيه القرينة الدالة عليه، أي قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وهذه قرائن لفظية. وبعض العلماء فسر هذا المجمل، أعني قوله دبر الصلاة أدبار الصلوات الواردة في الأحاديث، فسرها بقرينة معنوية جعلها كالضابط لهذا الموضوع، فقال ينظر في المذكور في الحديث الذي ورد فيه مع قوله دبر الصلاة أو أدبار الصلوات، فإن كان دعاء فإنه يكون في آخر الصلاة قبل التسليم، وإن كان ذكرا يعني تسبيحا أو تهليلا أو تكبيرا فإنه يكون عقب السلام بعد الفراغ من الصلاة. Ini tadi cara mentafsir atau mentafsir dengan lafadz, ya, yakni dengan lafadz Nasai tadi, riwayat Nasai. Jadi dalam riwayat Nasai jangan sekali-kali kamu meninggalkan zikir tadi atau doa tadi, ya, doa tadi setiap sholat. Jangan ditinggalkan di setiap sholat. Artinya masih dalam sholat. Kalau masih dalam sholat artinya sebelum salam, bacanya sebelum salam, ya. Namun nanti ada cara bagaimana mentafsil lagi, cara mentafsil merinci, yakni dengan cara memaknainya, ya, menggunakan penjelasan maknawi. Dan ulama yang menyebutkan cara mentafsil dengan cara tidak lafzi, ya, tapi dengan maknawi, maka mereka merinci dua. Apabila doa, ya, apabila itu berupa doa, makna dubur di sini ialah dibaca sebelum salam, ya. Jadi cara mengamalkan doa Allahumma ini ala dzikrika, Allahumma ini a'udzubika tadi minal jubni wal bukhal tadi, itu kan doa. Jadi kalau doa dibacanya sebelum salam. Kemudian kalau berupa zikir, misal ucapan subhanallah walhamdulillah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku hingga akhir, maka dia dibaca setelah salam, ya. Jadi kalau zikir bacanya ba'da salam, kalau doa bacanya sebelum salam. Ini cara mentafsir secara maknawi. طيب أين القرينة؟ قال القرينة أن الصلاة نفسها هي محل الدعاء. Lalu bagaimana cara mengkompromikan atau menjadikan itu sebagai indikasi yang kuat bahwasanya itu dilakukan di dalam sholat masih sebelum salam, ya. Qarinah berikutnya ialah indikasi yang kuat karena makna sholat itu sendiri ialah doa. Jadi makna secara bahasa sholat itu doa. Makanya doa di sini tidak bertentangan apabila dibacanya sebelum salam. ولهذا تفسر الصلاة بالدعاء فيناسب أن يكون الدعاء فيها ليكون الدعاء في محله. Maka sudah sangat pas apabila doa tadi dibaca sebelum salam karena masih dalam sholat. وأما بعد الفراغ من الصلاة فليس محلا
للدعاء Maka kata beliau, seandainya itu dibaca setelah sholat, maka ini bukan makna doa lagi, jauh dari makna doa, karena doa itu sendiri tempatnya di dalam sholat. Ini penjelasan beliau. يناسبه أن يكون ذكرا. Dan inilah yang lebih tepat. Seandainya dilakukan setelah sholat, maka yang lebih tepat ialah dia berzikir. كالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير. هكذا قيل والله أعلم. Maka yang pas, seandainya dia dibaca berupa tasbih, takmid, takbir, maka dia dibaca setelah salam. Ya, kemudian saya tambahkan ya di luar penjelasan Syekh, adapun membaca doa setelah sholat, maka ini juga ada pendapatnya ya. Maka sehendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini. Seandainya ada orang yang merutinkan berdoa setelah sholat, setelah salam, maka itu juga ada pendapatnya. Mereka nanti juga punya dalil ya. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mengambil menjelaskan pendapat apa yang dibawa oleh Syekh. Dan memang para ulama mutaakhirin yang mereka ulama-ulama Saudi, mereka memakai pendapat doa itu ya sebelum salam ya. Adapun setelah salam hanya sekedar berzikir. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang sangat keras bahwasanya orang yang senantiasa merutinkan doa setelah salam ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya ya. Namun ini sebenarnya kita perlu bijak dalam menyikapi dan berlapang dada, dan kita sendiri insya Allah ya tidak sampai batasan bid'ah, tidak sampai bid'ah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah.